Halo semuanya, selamat datang kembali di channel El Germani. Jadi kita masuk kembali di Lektion 40. Oke, nggak terasa ya sudah pembelajaran ke-40 aja. Oke, jadi di sini ada possessive article im datif. Oke, kita lanjutkan materi kita mengenai kasus datif ya. Kemarin kan kita sampai bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, dan negative artikel dalam kasus datif. Nah, sekarang kita masuk ke possessive artikelnya. Nah, kalau misalnya kalian sudah memahami pola possessive artikel di kasus akusatif, kalian bandingkan possessive artikelnya dengan bestimmte artikel, baru unbestimmte artikel. Kalau kalian udah paham polanya, maka kalian di datif ini nggak perlu lagi begitu keras ya untuk mempelajarinya. Oke, jadi kita masuk ke slide ini. Jadi ada di sini tulisannya pengulangan sebentar. Oke, jadi ini pengulangannya singkat saja. Kalian ingat, subjek sama dengan kasus nominatif, objek sama dengan kasus akusatif atau datif. Nah, jadi kalau objek dalam bahasa Jerman dibagi jadi dua ya, ada objek akusatif dan objek datif. Nah, bedanya apa? Ya tergantung kata kerjanya, ya kan? Tergantung verbnya. Jadi kalau kata kerjanya kata kerja akusatif, maka objeknya akusatif. Kata kerjanya datif, ya maka objeknya datif. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini terus ada possessive article im nominatif. Nah, ini masih pengulangan ya. Nah, kalian bisa lihat sekilas ini. Mungkin kalau kalian lupa, kalian ingat-ingat kembali. Baru possessive article im akusatif seperti ini. Dan pastikan kalian sudah mencatat ini ya, karena ini sangat penting juga. Nah, baru kita masuk di sini di possessive article im datif. Nah, kita mulai dari subjek ich, dari personal pronomen ich, itu possessive artikelnya ada meinem, meine, meinem, sama meinen plus n am Ende des Nomens. Jadi maksudnya itu di akhir dari kata bendanya itu, kata benda yang bentuk pluralnya itu ditambahin n. Nah, itu emang udah ciri khasnya dari datif ya, dari kasus datif. Jadi di mana-mana itu, mau itu possessive article, bestimmte artikel, negative artikel, dan sebagainya, kalau dia bentuk plural dalam kasus datif, itu bentuk plural dari kata bendanya itu harus ditambahkan huruf n di akhirnya. Nah, oke, mungkin kalian lebih mudah ya memahami ini karena kalian sudah mempelajarinya di pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi untuk kita masuk ke subjek du atau personal pronomen du, itu ada deinem, deiner, deinem, deinen plus n. Er, seinem, seiner, seinem, seinen plus n. Sie, ihrem, ihrer, ihrem, ihren plus n. Es, seinem, seiner, seinem, seinen plus n. Wir, unserem, unserer, unserem, unseren. Ihr, eurem, eurer, eurem, euren plus n. Sie, ihrem, ihrer, ihrem, ihren plus n. Ihrem, ira, irem, iren plus n. Nah, ini jangan lupa ya bedanya ya. Z yang S besar ini artinya Anda ya. Jadi kalau I-nya besar, I besar itu berarti Anda. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di contoh kalimatnya. Oke. Nah, jadi pasti kalian kalau udah nonton video saya sebelumnya mengenai kasus datif, pelajaran sebelumnya, mungkin kalian sudah mengetahui sebagian besar kata kerja ini. Nah, tapi nggak apa-apa di sini saya ulangi lagi ya. Jadi pertama ada helfen, antworten, folgen, gratulieren, danken, glauben, verzeihen, vertrauen, zuhören, gehören, gefallen, schmecken, passen. Nah, seperti itu.
Jadi ini kata kerja datif yang wajib kalian hafal, terutama untuk kalian yang masih di level A1 ini ya. Jadi inilah kata kerja yang dasarnya untuk kasus datif, untuk kata kerja datif. Oke, kita lanjut. Jadi kita masuk di sini contoh-contoh kalimatnya. Mein Freund hilft meinem Vater. Meine Kollegin hilft meinen Eltern. Nah, di sini kenapa pakai meinen? Karena Eltern itu dia dianggap kata kerja, kata benda bentuk plural karena kan ada dua orang tua ya, ayah dan ibu. Jadi di sini dia pakai possessive article yang yang plural ya, yang plural. Nah, untuk kata kerjanya hilft. Nah, ini kan termasuk kata kerja datif. Der Minister antwortet deiner Kollegin. Ein Mann folgt deinen Kindern. Mein Freund hat ein Kind. Sein Kind gewinnt das Fußballspiel. Ich gratuliere seinem Kind. Nah, jadi ini karena apa ya? Kata ganti orang ketiga. Jadi ya kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau misalnya langsung saya buat kayak gini, ich gratuliere seinem Kind. Nah, itu pasti kan membuat pertanyaan ya, bingung ya pasti. Ya anaknya siapa? Tapi kalau kita lihat dari sini, dari kalimat saya sebelumnya, kita udah tahu seinem Kind, anaknya siapa? Anaknya temanku. Nah, kan temanku, kalian lihat Freund itu. Freund kan artikelnya der, ya kan? Maka posesif artikelnya kan seinem kan, ya. Kalau yang kata benda yang artikelnya der itu kan jadi seinem, dia sama kayak er. Kalau misalnya feminin kan jadi di, baru nanti posesif artikelnya ira lah, sama kayak yang zi. Kalau das nanti jadi sama kayak s. Nah, seperti itu kalian ingat-ingat ya. Kita lanjut. Mein Nachbar hat Kinder. Die Kinder loben mich. Ich danke seinem Kind. Nah, ini seinem Kind. Anaknya siapa? Anaknya tetangga. Ini kan karena tetangganya laki-laki ya, Nachbar. Kecuali kalau ditambahin in, Nachbarin. Ya maka itu jadi tetangga perempuan. Nanti kita pakainya ihrem. Nah, seperti itu ya, gampang ya. Die Ärztin hat eine Tochter. Ihre Tochter hat ein Buch. Das Buch gehört ihrer Tochter. Oke. Di sini kalian jangan lupakan penggunaan gehört ya, gehören. Jadi ya yang memiliki itu sebagai objek datifnya, yang memiliki buku itu yang sebagai objek datifnya. Jadi seperti itu ya. Kemarin kan ada kata kerja seperti ini kayak gehören, baru ada gefallen, passen, schmecken. Kita lanjut. Das Mädchen hat einen Hund. Ich gebe eine Kette für den Hund. Die Kette passt seinem Hund. Nah, jadi kalung itu cocok dengan anjingnya. Nah, jadi yang cocok itu, yang cocok dengan sesuatu itu dia sebagai objek datifnya. Oke. Kita lanjut. Unsere Schwester macht einen Fehler. Unsere Mutter verzeiht unserer Schwester. Nah, ya. Jadi unsere Schwester. Das Essen schmeckt euren Freunden. Oke, jadi suka. Schmecken itu ya artinya suka ya, tapi itu dipakai ketika subjeknya itu harus makanan. Ya. Makanan atau minuman lah ya. Di sini misalnya das Essen schmeckt euren Freunden, atau minuman mungkin juga bisa. Oke, kita lanjut. Meine Geschwister haben Kinder. Die Kinder helfen meiner Tochter. Ich danke ihren Kindern. Nah, jadi maksudnya meine Geschwister. Nah, berarti ini kan Geschwister itu kan saudara kandung ya. Itu ya terserah mau perempuan atau laki-laki. Nah, ini bukan berarti mereka punya anak ya. Maksudnya anak-anak dari
kakak saya, anak-anak dari, abang saya. Jadi anaknya itu kan ya plural lah kan. Dan baru di sini saya buat, possessive artikelnya kan ihren. Ihren ini ya maksudnya mereka, anak-anak mereka. Mereka siapa? Anak-anak dari abang saya, anak-anak dari, eee, kakak saya. Kakak saya ya punya anaknya sama suaminya lah ya, bukan sama abang saya. Bukan itu ya maksudnya. Oke. Der Herr von Frau Mayer hält eine Präsentation. Frau Mayer, ich höre Ihrem Herr zu. Nah ini kalau kita bilang Frau Mayer, itu artinya kita harus bilang, dalam situasi formal. Kalau kita bilang Frau Mayer atau Herr Mayer itu berarti dia harus situasi formal kalimatnya. Maka di sini possessive artikelnya saya, gunakan ihrem, I besar ya, artinya Anda. Jadi, aku mendengarkan suami Anda. Nah, ya ini misalnya tadi suaminya dari Ibu Mayer ini mengadakan presentasi, baru saya, bilanglah ke Ibu Mayer ini, "Frau Mayer, ich höre Ihrem Herr zu." Nah, seperti itu ya. Oke, jadi Übung, kita masuk Übung, buat 10 kalimatmu sendiri menggunakan possessive artikel im Dativ. Oke, jadi tadi kan udah saya buat ya contohnya banyak sekali dan kalian bisa buat kalimat kalian sendiri sekarang. Oke, simpel ya. Nah, oke jadi untuk, video yang membahas kasus datif ini mungkin saya akan buat 2 video lagi, 2 atau 3 video lagi ya karena, masih ada materi yang belum dijelaskan ya. Also, wir machen Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Also, tschüss.